السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في la partie 2 dans le cadre ديال le TD numéro 1. شفنا في l'épisode précédente l'historique de la société. شفنا également les DAS de l'entreprise à travers la segmentation stratégique. Maintenant, on va voir le diagnostic externe de la question de la même entreprise. Donc le diagnostic externe, il existe plusieurs méthodes ou bien plusieurs outils. Donc le premier outil, c'est l'outil Pistel. Donc on a 6 facteurs ou bien 6 catégories le type Pistel. On le politique. Donc on a un régime fiscal. On a un régime fiscal qui favorise l'activité de l'entreprise en question en matière de l'exonération, en matière de les exonérations également. En termes également le développement tout ce qui اي activité اللي كتكون في le domaine ديال l'agriculture toujours كيكونوا تحفيزات ضريبية. également عندنا la protection sociale, la croissance et développement des offres toujours في اطار ديال التنمية البشرية. دونك راه كيكونوا اعانات بالنسبة فلاحين اللي داخلين في اطار ديال la société. Le E c'est le facteur économique. COPAG est en étant de développement continu, toujours la vision de développement continu, et représente un acteur participant au développement de l'économie du pays, ou bien ce qu'on appelle la notion de l'économie sociale et solidaire. Toujours, فاش كنتكلموا على لا كوبيراتيف كنتكلموا على l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire هي la tendance دابا, la tendance ديال les PFE, la tendance ديال les recherches en matière d'économie كتكون على l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle les coopératives. Également حتى le marketing ديال هاد les coopératives كيتسمى le marketing social. Le marketing social ديال les coopératives, tout ce qui est développement social ديال الطبقات المعوزة والتعاونيات. Le troisième facteur, ou bien le troisième facteur, c'est le social. Les réseaux sociaux. Donc, également, qu'il y ait des réseaux sociaux ou la coopérative en matière de ta'aouniyat, surtout le milieu rural, les exigences des associations en ce qui concerne la protection de la santé. Donc, كاينين واحد الامور الصارمه en matière ديال الحمايه ديال الصحه, que ce soit ديال les employés et surtout ديال les clients. Le quatrième facteur, c'est le technologique. L'entreprise en question qui a investi en matière d'innovation performante pour l'entreprise. Le cinquième facteur, c'est celui de l'écologique, faire face aux certifications ISO 22000. Donc cette norme, il s'intéresse à la protection de l'environnement. Également qu'il y a ISO 9001, c'est une norme des produits agroalimentaires. Le dernier facteur, c'est le légal, loi et normes mises en place. يعني كاع القرارات والمساطر الإدارية اللي كتطبق هي محفزة بالنسبة للكوباج. Le deuxième outil est celui de SWOT. SWOT عندنا interne et externe. Donc d'abord غادي نشوفوا seulement le diagnostic externe, c'est-à-dire غادي نشوفوا les opportunités et les menaces. Concernant les opportunités, donc couvrir une plus grande zone de distribution. Donc بالنسبة les opportunités de l'entreprise en question,
عندها واحد لوبورتونيتي انها تستحوذ وانها تغطي donc couvrir c'est-à-dire انها تغطي une plus grande zone de distribution. Pourquoi? حيت السوق كبير, il est large, donc l'entreprise كتخدم على راحتها même si كاينين des concurrents, mais هي numéro 1 عندنا في la région. Développer ses produits, donc c'est une opportunité pour l'entreprise également. Penser au marketing et publicité, donc toujours كنشوفوا بلي l'entreprise كتinvestit également le marketing ديالها et la publicité. Pourquoi? Parce que je pense c'est le leader dans la région ça par rapport aux autres régions. Les menaces pour l'entreprise, une forte concurrence sur le marché des produits laitiers, donc forte concurrence sur le marché des produits laitiers. Même si l'entreprise en question a une position concurrentielle وسط le marché des produits laitiers, mais qu'il y a une forte concurrence et parmi ces concurrents كنلقاو centrales laitières وكنلقاو également des sous-petites entreprises اللي غادي كتكبر شويه surtout عندنا la marque ديال الرافع وعندنا également la norme, je pense ديال c'est une société ديال produits de niche, je pense produits de niche, donc ديال مشى ليا le nom ديال الشرقي également, c'est une société concurrente. La centrale laitière donc investit massivement dans l'innovation, le marketing, puisque la centrale laitière c'est centrale, c'est une société اللي كتinvestit بزاف مقارنة مع l'entreprise Copag في l'innovation et le marketing. L'annulation de l'exonération, donc on a une menace. Pourquoi? حيت حيدوا la loi حيدت هذيك l'exonération en matière de droit fiscal ديال les coopératives, يعني ولاو les coopératives داخلين في اطار ديال l'imposition de l'IS كيف ما شفتوا في le module ديال الفيسكاليتي. Donc les deux, à savoir les forces et les faiblesses, on va voir ça fait la partie qui concerne le diagnostic interne. Le troisième outil est celui de l'analyse des 5 forces de Michael Porter. Donc 5 plus 1. Donc 5 éléments. On a en premier lieu l'intensité concurrentielle, donc l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire كنشوفوا هادوك les concurrents qui sont existants في هذاك le marché, يعني اللي كاينين les concurrents اللي كاينين. Donc une forte intensité concurrentielle, surtout dans le secteur des produits laitiers, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui qu'on a déjà. La deuxième force, donc هذه غيكون نعطيوها واحد الترقيم اللي غيكون عالي. Pouvoir de négociation des clients, un pouvoir très fort grâce à la concurrence. Donc puisque qu'il y a plusieurs clients, donc هنا فاش كنقولوا le pouvoir de négociation des clients, كنشوفوا l'entreprise اللي كنديروا ليها l'analyse كنشوفوها comme un fournisseur. Donc l'entreprise هي fournisseur vis-à-vis les clients ديالها. Donc les clients ديالها كيمارسوا عليها واحد le pouvoir très fort. Pourquoi? حيت كاينين plusieurs clients ou كاينين plusieurs concurrents. Donc انا الا ما استجبت كون entreprise le besoin ديالو غيمشي une autre entreprise. كيف ما شفتوا في التظاهرات اللي كانوا على لي برودوي، دونك غادي تشوفوا هاد المقاطعه اللي كانت ديجا على لي برودوي والامباكت نيجاتيف ديالها على ليكونومي ناسيونال اون جينيرال. غادي تبرهن لكم على لو pouvoir de négociation des clients. La troisième force, c'est pouvoir de négociation des fournisseurs. On a un pouvoir faible grâce à la stratégie adoptée par Copag, celle de l'intégration. Il y a un pouvoir de négociation des fournisseurs. Il y a une entreprise هنا
c'est un client مقارنة مع لي فورنيسور ديالها. دونك هنا كوباغ عندها واحد لا بوزيسيون ديال يعني هي الاقوى هنايا. علاش؟ حيت هي اصلا دايره اون استراتيجي دانتيغراسيون، سيتادير شرات لي فورنيسور ديالها كاع هادوك لي بتي يعني هادوك لي بتي اغريكولتور اللي كيديروا لا برودكسيون ديال لو لي. دونك هي اصلا شرات لي فورنيسور وعندها المواشي ديالها اللي غيعطيوها لا ماتير بروميير. داكشي علاش قلنا هنا ان بوفوار دو البال. دونك سطروا عليها ان بوفوار فيبل. هنا قلنا ان بوفوار تري فور حيت لي كليون كيمارسوا ضغط على لونتربريز. هنا نو، هنا ان بوفوار فيبل سيتادير لونتربريز هنا الا جينا نديرو الترقيم ديالها غنعطي واحد الترقيم اللي هو ناقص. الا كان عندنا تري فور وهنا عندنا اون فورت، دونك هنا نعطيوها واحد الترقيم اللي هو عالي، هنا ترقيم عالي. فين غادي نديرو الترقيم؟ غنديرو الترقيم في لو مابين كونكورونسيال. également عندنا menace de nouveaux entrants faible grâce aux barrières à l'entrée exigées par les leaders du secteur, aussi les normes sur les produits. Donc menace de nouveaux entrants, c'est une menace faible. حيت اصلا باش تدخل لهاد لو مارشي خصك دي ماتيير بروميير، خصك لي مويان دو ديستريبيسيون، سيتادير خصك لي فواتور، لي كاميون ديال لا ديستريبيسيون، لا ماتيير بروميير، خصك اوزين باش دير لا برودكسيون. دونك سي تري يعني سي تري ديفيسيل اننا ندخلو. دونك سي المناس باش يدخلوا لينا دي نوفو زونترون il reste faible. ردوا البال il reste faible grâce aux barrières à l'entrée. toujours كنهضروا على لي barrières à l'entrée en matière d'investissement. وحتى لي نورم سور لو برودوي راه حتى المعايير ديال الجوده هنا كتكون قاسيه جدا بالنسبه لي زونتربريز اللي كيدخلوا لو مارشي. دونك لا cinquième force est celle ديال المناس دو برودوي دو سبستيتيوشن. كنشوفوا هنا لي برودوي دو سبستيتيوشن. دونك عندنا très fort grâce au secteur de première nécessité. c'est-à-dire هنا لا مناس باش يكونوا دي برودوي اللي كيحققوا نفس ولا كيلبيو نفس الحاجيات بالنسبه لو كونسوماتور. هنا ممكن، علاش؟ حيت ممكن لو كونسوماتور انه يشري واحد لو بيان اللي غادي ساتيسفي ليه لو مي بوزوان ديالنا حنا. دونك سي اون مناس. دونك لو نيفو ديال المناس دي برودوي دو سبستيتيوشن il est très fort. دونك حتى في لو مابينغ concurrentiel, même si ce n'est plus un mappé concurrentiel les chefs déjà par rapport aux autres par rapport à l'épisode des chefs, c'est-à-dire quand l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses باش نشوفوا la position de l'entreprise par rapport aux autres concurrents, c'est-à-dire quand du groupe. Mais حنا غنديروا le mappé concurrentiel ديال les 5 forces de Michael Porter. Le mapping concurrentiel évidemment basé على هاد لي نقط. دونك غنشوفوا l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle c'est ça. donc l'intensité concurrentielle عندنا une forte. donc une forte خصنا نعطيوها واحد الترقيم اللي هو عالي. دونك غادي نعطيوها هنا 6. d'accord très bien. ندوزو la deuxième force, pouvoir de négociation des clients. donc on a un pouvoir très fort. un pouvoir très fort c'est-à-dire خصنا نعطيوها واحد الترقيم اللي غادي يكون عالي. donc pouvoir de négociation des acheteurs. là des acheteurs هما لي clients. donc الترقيم عطيناها حتى ل 9 باش تعرفوا باللي لي clients كيمارسوا واحد الضغط على l'entreprise. troisième force, pouvoir de négociation des fournisseurs. on a un pouvoir faible. donc غنعطيو واحد الترقيم اللي هو ناقص. donc pouvoir de négociation des fournisseurs عطيناها 0 1 2 3 عطيناها 3. d'accord très bien. menace de nouveaux entrants donc faible حيت قلنا كاينين دي barrières à l'entrée وكاين حتى لي نورم دو كاليتي. donc غنعطيو واحد الترقيم اللي هو ناقص. donc menace pardon oui menace des entrants potentiels c'est très faible حيت كاينين دي barrières. donc 0 1 2 3 عطيناها 3 également. pardon les menaces donc cinquième force, menace de produits de substitution.
هنا عندنا قلنا très fort علاش حيت ممكن نلقاو دي produits اللي كيساتيسفيو les mêmes besoins. Donc produit de substitution ici. Donc هنا عندنا مناس des produits de substitution عطينا واحد الترقيم اللي هو 7. هنا غادي نزيدو لا سيزيام فورس. ديك حنا تريتينا 5 مي كاينه واحد لا فورس اللي تزاد. دونك سي rôle des pouvoirs publics. Donc rôle des pouvoirs publics ou bien كنسميوه ليطا. دونك هنا عطيناه حيت ليطا كتمارس واحد كتمارس الصلاحيات ديالها كوم انيطا اللي عندها الشرعيه والمشروعيه انها تمارس الضغوطات ديالها. دونك كنعطيوها كوم دوغري غادي نعطيوها 8. دونك كنعلموا هادو وكنديروا لا ليزون ما بيناتهم. دونك هذا كامل كيتسمى ليكزاغون كيف ما شفنا في ليبيزود l'hexagone. Donc c'est une représentation, ce qu'on appelle le mapping concurrentiel. Inch'Allah, في l'épisode suivant, غادي نخدموا على le diagnostic interne, نشوفوا les outils, et après on va essayer أننا نديروا le traitement de la même entreprise coopérative Copac, mais cette fois-ci غادي نشوفوا les outils ديال diagnostic interne. دونك كنضرب لكم موعد في ليبيزود الماشيه. نتمنى لكم التوفيق et à bientôt.